سلام علیکم. لکچر شش یا وب دیزاینی في لکچر دادی سکنی فرم چوی تنه چکرن رکا HTML. Structure HTML ده چکم. خزین کم. Hypertext Markup Language HTML. داخل بادی دا وقتی هم فرم چت کن ما open close تاگ فرم میدهیم. داخل open close تاگ فرم ما تاگ اگه دیگه هید بشنه input که ام تولزا چت کنید فرمه کد فرمه ده محتاج چی بین مثلا تگزستن تگزی هم چو چت کن input type equal نو برای double quotation text input type text كز بخزن كم وران كم text tag دیتن text box tag کو user چتن text tag ده بویستن input type text دائما فان attribute هميا مع id equal نوع كم دينه و name وقتی هم فرم چت کنیم ام پرایکا PHP تتا رابط کردن گل دوتا بسه که اف دوتا تو که یوزر اینسرت کردن وقتی بوتون کلیک کردن او دوتا همی تتا فرای کردن پرایکا چه وان آیدی و نیما مثلا فرید کما نیم txt کد نوی داخل کن پرایکا و داخل PHP داده گهینه و txt هم یوزر داخل کردن طبعا فره method equal post method equal post وقتی از بوتن کلیک کم اف داتای من یوزریه داخل کری همی ده تا پوست کرن و پرایکا وان ده PHP گهیته کو داتای ورگریتن حاليا ام نوچنا PHP و PHP شرح کن بس زانن کو پرایکا ID و نیم PHP گهیته وی داتای یوزر داخل کردن input type text حاليا مشغول فيني چکو هم رابط ناکن text اگه بما درکتی یوزر چت بنویسید انتدا attribute اگه ده چکم max length مثلا max length equal 5 save refresh شپنج حرفا پتر شپنج کاریکترا پتر نوور گریده max length equal 5 value equal abc value equal abc وقتی اصرف رشکم مباشر اف تکس سیوتو ده هی کو یوزر چیتن مباشر سرزده کتن یانجی جب بتن افا value قیمت اکه از دمه ما نفسي وقتی دام ما تشي هاي place holder افا نا قیمته افا وکی لیبل اکی سر تکس دیارت کتن ده یوزر بزانیتن اف تکسته بود چه
مثلا كسر فرش كم نكه حاليا اي بي سي تدا رنگی بچک فرقش تکسته هر تشتگی است نویسم اي بي سي دجي چیدن اول بجنوی پلیس هولدر input type equal submit input type submit بوتنه اف بوتنه چت کردن وقتی submit اس کلیک کردن بوتنه اف داتای یوزری داخل فرم دا چکری همید هتا پست کرن هتا ورا کرن کپکیری و هاتی رابط کرن ده بویره هتا ورا کرن و ده فرم خالی بیده و حالی ما رابط نکریه بس ده فرم خالی بیده ما يهيجي reset هر نفسیه بوتونکه شوله چه فرمه خالید کرد submit داتای ورد کردن وشنی خالید کرد reset داتای بس ورد کرد داخل فرم دا مگلک تولزتين وكي ما input type text و input type دهش دا بين نوعدي كو وكي password و tail و email و وان هم يادي بين attribute كي هاي required وقتی هم چیت کن بوچه required وقتی از کلیک کم هکا تکست خالی بیتن ده مسیج اگه در که بیتن کو اف فیلدت ویتن بهتا تیجی گرن وید داتا الویره ها بیتن وقتی از نویسم بهتا پست کرن درست بس یا خالی نه قبیل ناکتن اول بجنوه required input type بدل تکست password input type password her تکست اکا یوزرت نویسیدن دبکی ستار علیهتن دسکا والفيريجيما شو يا هاي شو بوتون و password input type password input type file input type file ابدیتن choose file کد همچنین داخل کامپیوتر بینو فایل که جیب گرین همین نوعیت فایل حالیا درد کردن input type file accept .jpeg حاليا مواليك ركوب بس فايلة ايماج نوع جي بي جي قبل كده بس جي بي جي ديار كان accept فلتره كتاكيش نوع فايلات فتن ددر كابيت input type checkbox input type checkbox هذا checkbox اكو صحيح ام دوي نبر الفيري همشين تيك الساكب دانين مثلا first class
كوبي كم تشيك بوكس هكذا second class first class second class حاليا دي بمنصدر كابن تشيك بوكسن وبرغبة تكست هاي ما يهيجي راديو input type راديو فرق راديو يدي checked بيتن uncheck نابيتن رواكي يدي و راديو دائما استعمل كان وقت ما تفيتن اكبتنا بهتاجي جرتن name equal ده نفس نوفي ديني دو اكبتنا بهتاجي جرتن مثلا name equal r أبا من كوبي كر والفيريشي هاد name equal r وقت اس اكشت جرم يدوين هتاجي جرتن أبا راديو بوتونجي مازاني كوتشا input type email input type email تتستعمل كرن تكستا بس اف تكستا مثلا كسنا بختنا بمسن قبيل نوكاتن وقت اسمه مسجد بمسر مسج اكتد بومن please include at و dot يعني مثلا at gmail.com قبيل نوكاتن خلتيه تدهي وقت من الصبرات كدي قبيل ناكر إلا از بشمه at a.com مثلا at و dot هر دو تفت تدهابن حتى قبيل كاتن هذا ايميل select select and select وداخله بدا ما option انتهي option مثلا first class value يدينه equal first class ابدا كوبي كام كما چند item فين داخله option select دا دهند option رو چکم second third verji second و third save هكاس رنكم option اوه اف كومبو بوكس او الفيري دركتي و سي ايتم دا سي option دا اول select و داخله بدا ما option تاين select option select option اول بشنوه select ما چدی هيا text area text area end of text area end of text area والفيرما calls تفتن داخل كل text area دا دو attribute مايتين calls و rows مثلا bench column و rows
equal 3 اول كتبوا من بوكسك چه بیتن کو 5 کلومن و 3 رونه اول تکست اریای open و closed فرمه ام تشين تاقا قد استعمال كان بجنة field set and field set and field set شا إطارة كيف تدور برد فرمة اف إطارة ودفي field set دا ام تشين ligand جي استعمال كان ligand and ligand مثلا std info save دل في منطقة وقت أصرف ليش كام ligand در كيف تنسر بوردري بخو اف ligand دا هم تشين بينه راخد يجي بريكا align مثلا center align center دل ligand تتا centerي submit بوتونه هكا از value بدمه مثلا enter حاليا submit تنفيسيه او value ام دينا بوتونه السر بوتونه بخود يارد كتن الفيرام جيشنا دي مويكا في محاضرة حتى محاضرة بيت بمين بخير